नदिया जिले के कल्याणी स्थित जेएनएम अस्पताल में सोमवार को उस समय भारी तनाव फैल गया जब ड्यूटी पर तैनात एक सुरक्षा कर्मी को पुलिस अचानक हिरासत में लेकर चली गई। इस घटना के विरोध में अस्पताल के अन्य सुरक्षा कर्मियों ने काम बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और अस्पताल परिसर में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि रविवार रात अस्पताल के आपातकालीन विभाग के सामने एक सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद था। उसी दौरान एक महिला इंटर्न डॉक्टर अस्पताल के अंदर जाने लगी। सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए सुरक्षा कर्मी ने उनसे पहचान पत्र दिखाने को कहा। सुरक्षा कर्मियों का दावा है कि पहचान पत्र देखने और पुष्टि होने के बाद महिला इंटर्न को अंदर जाने दिया गया, लेकिन इस घटना के कुछ ही देर बाद कल्याणी थाने की पुलिस अचानक अस्पताल पहुंची और ड्यूटी पर तैनात उस सुरक्षा कर्मी को जबरन उठाकर थाने ले गई। गलत तरीके से की गई गिरफ्तारी, अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की चेतावनी। अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस पर अन्यायपूर्ण रवैया अपनाने का गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि सुरक्षा कर्मी केवल अपनी जिम्मेदारी और ड्यूटी निभा रहा था, बिना किसी वैध कारण के उसे हिरासत में लेना पूरी तरह गलत है। सुरक्षा कर्मियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक उनके साथी सुरक्षा कर्मी को सम्मानपूर्वक और बेकसूर मानकर रिहा नहीं किया जाता, तब तक उनका यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন? আমরা বিক্ষোভ এই কারণে দেখাচ্ছি, কালকে আমাদের এখানে অন ডিউটি যে সিকিউরিটি ছিল, সেই সিকিউরিটি ডিউটি তার রীতিমতো ইউনিফর্ম পরে ডিউটি করছে এবং একজন জুনিয়র ইন্টার্ন, সে না তার অ্যাপ্রন ছিল, না তার টেটো ছিল, না তার আই কার্ড ছিল। সে যখন ভিতরে যখন ঢুকতে গেছে, তার কর্তব্য সে পুরো করছে। সে জিজ্ঞাসা করছে, ম্যাম কী আছে, কোথায় যাবে? তো বলছে ভিতরে। তখন ভিতরে বলছে গেট পাস, বলছে আমি ডক্টর। তখন সে বললো যে সরি ম্যাম, ঠিক আছে, আমি চিনতে পারিনি। তারপর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ছেড়ে দেওয়া হওয়ার পরে সে উপরে যায়, উপরে গিয়ে কি মেসেজ করে, ঠিক আছে। তার কিছুক্ষণ পরে অর্ডার আসে, কি অর্ডার দেয় পুলিশ আসে, তাকে বলছে পুলিশ তুলে নিয়ে চলে গেছে। এবং আমাদের এখানে অন ডিউটিতে আমাদের নিজস্ব ফাঁড়ির পুলিশ থাকে, তারাও দেখেছে, ঠিক আছে, সে কোনো মদ্যপান অবস্থাও ছিল না, সে কোনো নেশাও করে না এবং তার শরীরের অবস্থা এত খারাপ, তার শ্বাসকষ্ট পেশেন্ট, তাকে একবার ইঞ্জনের মতো টানতে দেয়নি। এই হচ্ছে পরিস্থিতি। আজকে তারা যখন সুস্থ শরীরভাবে ডিউটি করছে, তারপরেও মানুষকে পরিষেবা দিচ্ছে, দেওয়ার পরও বিনা কারণে কেন তুলে নিয়ে যাবে? আজকে সেই জবাবটা এমএস স্যারকেও বলতে হবে এবং হসপিটাল কর্তৃপক্ষকেও বলতে হবে এবং প্রশাসনকেও বলতে হবে। আমাদের একটা যে সংগঠন আছে, আমাদের যে আজকে 300 মানে শ্রমিক নিয়ে একটা শ্রমিকের সংগঠনকে না জানিয়ে, আমাদের যে সিনিয়র সুপারভাইজারকে না জানিয়ে ডাইরেক্ট পুলিশকে ফোন করে পুলিশ দিয়ে তুলিয়ে দেওয়া, তাহলে আমাদের কাজ, এই যে এত কষ্ট করে কাজ করছি, তাহলে কাজটা বৃথা হয়ে যাচ্ছে। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাই যে এই মিথ্যা মামলাটা দিয়ে এই অ্যারেস্ট করিয়েছে, সে এসে রীতিমতো অন্যায় স্বীকার চাবে। হ্যাঁ, কিসের ভিত্তিতে সে অ্যারেস্ট করিয়েছে, তাকে রীতিমতো তাকে অন্যায় স্বীকার যেতে হবে এবং এমএস স্যার যে ভুলটা করেছে তার কথা শুনে সেটাও তাকে বলতে হবে। আপনারা কি এখন সব ডিউটি করছেন? না, আমরা এখন এক্সট্রা বললেন ধাক্কা খেলেন। আপনি একজন হসপিটালের সুপার, কেন, কি কারণের জন্য? গতকাল রাত্রিবেলা অ্যারাউন্ড 1টার সময় একজন লেডি ডক্টর আমাকে ফোন করেছেন, আমি নাম বলছি না। তিনি ফোন করে আমাকে বললেন একজন সিকিউরিটি স্টাফ সিমস টু বি আন্ডার ড্রাঙ্কেন স্টেট, ইনটক্সিকেটেড, সে তার সাথে বদব্যবহার করেছে আর তাকে বিভিন্নভাবে ধমকেছে, তোমার কমপ্লেন করার আছে করো, ভিডিও বানানোর আছে বানাও, তোমার যা ইচ্ছা করো, আমার কিছু হবে না। এখন সে বলছে স্যার আমি এই অবস্থাতে কিভাবে ডিউটি করব? তখন আমি আমাদের পুলিশ আউটপোস্ট যে আছে, সেই পুলিশ আউটপোস্টের অচিন্ত্যবাবুকে ফোন করি। ফোন করে ওনার সাথে লেডি ডক্টরের সাথে কথা বলাই। অচিন্ত্যবাবু লেডি ডক্টরকে আশ্বাসন দিয়েছেন, চিন্তা করবেন না, আমরা আছি। তো আমি ওই ছেলেটিকে কাস্টাডিতে নিচ্ছি, বাকিটা কাল সকালে দেখব। এখন তারপর ছেলেটাকে সরানোর পর, ছেলেটি কে ছিল? হসপিটালের সিকিউরিটি? হসপিটালের এজেন্সির সিকিউরিটি, শান্তি এজেন্সির সিকিউরিটি। নাম কি ছিল? নামটা দেখুন, ফোনে আমাকে যেটা বলেছে খুব সম্ভব রঞ্জিত অধিকারী, সেটা আমি এখন খুঁজে দেখতে হবে। আজকে দেখলাম প্রত্যেকটি আউটডোর পরিষেবা বন্ধ, তারপর আপনি কিছুটা চালু হয়েছে, কিছুটা চালু করার চেষ্টা করছি এখন। তারপর রাত্রিবেলা আমার কাছে
नादिया से ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।